ঘটনা কি হয়েছে? তালা কি কিসের জন্য লাগাইছে? তালা কিসের জন্য লাগাইছে? ব্যাপারটা হচ্ছে হ্যার মা মানে মারা গেছে আর কি। ঠিক আছে, হ্যার মার তো ক্লেম আছে, তো অ্যাকচুয়ালি ক্লেমের টাকাটা হ্যার মার অ্যাকাউন্টে ঢোকার কথা। নর্মালি যেটা হয় যে মা মারা গেলে যে বেনিফিটগুলো হ্যার মার অ্যাকাউন্টে, কিন্তু বাই দা ওয়ে টাকাটা ঢুকাইছে হ্যার অ্যাকাউন্টে। ঠিক আছে, হ্যার নিজের একটা লোন এনপি আছে আর হ্যার মারও লোন আছে। ঠিক আছে, তো মার লোন থাকাকালীন মারও কিছু ডিউ বাকি আছে, তো অটোমেটিক তো যে বেনিফিটটা থাকবো এটা দিয়ে তো এই লোনগুলি অ্যাডজাস্ট হইব। তো আমরা তখনও মানে আর এখান থেকে কোনো অ্যাডজাস্ট করছি না। হ্যাঁ, আমরা স্টেটমেন্ট দিছি বিভিন্ন যে মানে কোন কোন লোনে কত আছে বিভিন্ন ধরনের। কালকেও আমি মানে হ্যাঁ 6-7 ঘন্টা বয়া মানে মানে সকালে আসছে অনেকক্ষণ বয়ে দিছিল এখানে, তখন আমি হ্যাঁ স্টেটমেন্ট দিছি। তো দেওয়ার পর আজকেও আসছে, আজকেও স্টেটমেন্ট দিছি, মানে আমি অন্য কাস্টমারের লোক হইয়া। তো হ্যাঁ আবার মানে কইতাছে যে 2015-তে হ্যাঁ মার অ্যাকাউন্ট 2016-তে কে নিছে। তো 2000 মাতে 15, 16, 17 তখন তো আর মা জীবিত আসতো, এটার তো সে অ্যাকাউন্টের মানে হোল্ডার না। তো সে মারে সে তার মা কারে টাকা দিব না দিব সেটা তো আমরাও জানতাম না। তো এটা ওখানের ব্যাপার। তো হ্যাঁ কজ ওর মানে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম আছে তো হ্যাঁ তারপরে আমি কইছি তুমি অন কী চাও? তো হ্যাঁ কইতাছে ডিএমআই। আমি কইছি এখানে ডিএমআই তোমার কী সলিউশন করো, যে তোমার ডিএমআই কী সলিউশন করো তোমার, যেটা আমি তো তোমারই কইতাছি, তোমার তো উল্টা আমি স্টেটমেন্ট দিয়েছি সব কিছু। এটা নিয়ে হ্যাঁ মানে বক্তব্য হইল যে এখানে আমারটা সলভ হোক। তো স্যার এই ব্যাংকের যে অফিসের ভিতরে দিয়ে যে তালা দেওয়া হয়েছে তখন আপনারা কি কোনো কথা কইছেন না তাইনের সাথে? তাইনারে আমি হাত অনেক বোঝানো হয়েছে, মানে তারা ভালোভাবে অনেকবার চেষ্টা করেছে যে এটা জিজ্ঞাসা করতে পারে, বাট সে রাজি না। সে মানে একটা জিদ ধরে রয়েছে। তো এখন যে দেখতেছে স্যার বাইরে মানে প্রচুর আছে, প্রচুর কাস্টমার আছে, তারা নিয়েছে আপনি কি তারার ভাবে তারার লাগে কি চিন্তা করতেছেন? খবর দিছি আমি, আমার হেড অফিসে খবর দিছি বিভিন্ন জায়গাতে। এখন আমি তো আর কারোর সঙ্গে ঝগড়া করে তো আর তাহলে এটা আপনারাও বুঝবেন যে চালা তো আর আমি খুলতে পারতাম না। তো আমি বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন যে আমার হায়ার অথরিটি, আমারও তো কিছু প্রোটোকল আছে, আমি মানে তো আমি তাদের জানাইছি, এখন তারা দেখতেছে ব্যাপারটা। এখন যে কাস্টমাররা বাইরে আছে তারা কিভাবে লেনদেন করব? এটা তো আমরা যত সম্ভব চেষ্টা করতেছি, এবং কিছু কাস্টমাররে আমরা এখান থেকে আয়া তারা এখানে পাসবুক নিয়ে আমরা যতটুকু দিতেছি আপনারা দেখবেন বিভিন্ন দিতেছি এখান থেকে, যারা পাসবুক আছে এখান থেকে কালেক্ট করে আমরা যতটুকু পারি আমরা চেষ্টা করতেছি। আবার দেখি সে তার সঙ্গে তো আমরা মানে কথা কইতাছি, সে বুঝলে তো ব্যাপারটা ঠিক আছে। স্যার পিএসএ কি খবর দেওয়া হয়েছে? পিএসএ কথা হয়েছে, এখন আরও দেখি আমরা হায়ার অথরিটিরাও জানানো হয়েছে তারা। স্যার আগের এমন যে আমরা শুনলাম যে পাবলিকের কাছে মাঝে 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 এমন যে গ্রামীণ ব্যাংক থেকে তালা দেওয়া হয়, তাহলে এটা কেন? না আমাদের ব্যাংকে আমি থাকাকালীন আমাদের ব্যাংকে ফার্স্ট টাইম তালা দেওয়া হয়েছে। এটা ফার্স্ট টাইম, তাও সিঙ্গেল পার্সন। এটা কোনো মানে ওর ব্যক্তিগত একটা নিজস্ব বোঝা, এটার মধ্যে মানে এমন কোনো নাই
মানে যে আমার এরকম এরকম আপনি পুরো উম্পি বাজারে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে আমাদের সার্ভিস কীরকম। আর স্যার আগেরও অভিযোগ আছে যে এখানে বইটা আপডেট করার জন্য আইলে আজকে না কালকে একটা না এটা ডেলি হয়। সমস্যা মিটু এটা আমাদের ফিনাকেল আপনি জানেননি, যারা হয়তো জানে ফিনাকেল 7 আসলো, ফিনাকেল 7 থেকে ফিনাকেল 10 হয়েছে। তো ফিনাকেল 7 থেকে যখন 10 হয়েছে তখন এটা না আমরা ব্লক লেভেলেও কথা হয়েছে, তখন আমরা আপ টু ডেট বন্ধ আসলো। এটা ইন জেনারেল আমিও এখনও করতেছি, তখন এটা আমাদের সিস্টেমে আসলো। এখন চালু, এখন আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন কার পেন্ডিং আছে। এখন তো নর্মালি আমরা সবাই আপ টু ডেট ওকে আছে। স্যার আপনার আমি একটু কথা কইতেছিলাম হেড অফিসে, আমারও তো এটা তোমরাও বুঝবো, আপনারাও বুঝবেন যে বিভিন্ন জায়গাতে আমার কথা কইতে লাগতেছে, কারণ আমার তো খোলানোর চিন্তাটা আগে ইম্পর্টেন্ট। আমি আমার হেড অফিসে কথা কইতেছি, বিভিন্ন জায়গাতে কথা কইতেছি, তো সেটা তো আগে আমার খোলানোর চিন্তাটা ইম্পর্টেন্ট। তো এখন কি স্টেপ নেবেন? এখন তারা আমি কইতেছি, তারাও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন চেষ্টা করতেছে। তাই নিয়ে তো কইতাছে ডিএম বা সিএমও না আসার পর্যন্ত তালাটা দেওয়া থাকবে। আচ্ছা, এটা তো তাইনের বক্তব্য, আমি আমারভাবে চেষ্টা করতেছি, এটা তো আর আমি মানে কিছু করতে পারতাম না তার ইয়ের সাথে। ঠিক আছে, আপনার নামটা স্যার? আমার নাম তন্ময় রায়, কোন ব্রাঞ্চে? অম্পিনগর ব্রাঞ্চ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। रेडी को नांगौ थानाय कम कमहाय आने आमार थैखे 31 मार्च 2021 वो ग्रुप डि चाकरी खालामदों हेल्थ डिपार्टमेंट बे बथैमानि परेबो आं जा कागज नांगमानि अनेक दूरा दूरै मा खालायखा सार्भाइवेल थेके शुरु खालाय डेथ सार्टिफिकेट जा नांगमानि कोड दङ एफिडेविट अनेक रां फैसा बाय गारि गुरा गानानै जे समयसानि जे अभाब रां फैसा अभाबनि बिथिङाव अनेक खस्थ' खालामनानै परेबो अब एकाउन्ट रां हाबफैया आंनि एकाउन्ट रां हाबफैया ओंखाय आमानि बेवहायनो लोन नाजाक दङ इन्सुरेन्स क्लेम खायो रां 7.5 लाख हाबबाय अब आमानि इन्सुरेन्सनि हाबका आंनि एकाउन्ट होनखाय नमिनि हिसाबै रां हाबफैया बोसोरगाम ठीक আছে ओमफ्राय ও रां नानानि फाइमानि गता मोनैसा जे निनि आमा तमनि समयो ग्रेन्ड तारं जा तंमानि ও ग्रेन्ड तारंमनि जे लोन बइना मानि जे बरक तंमानि अब रां क्लियर के सुइरकेसि नि एकाउन्ट खुलबनाय हिसा आनि एकाउन्ट आमा तंफोरो बइलुन नामा तो आं सुनानि को गया इनके आंगा बरक नमन रम रमै सालाय तुबुइ गुमालाय रेखा बरक खबो खारिया बरक सुनाय एप्लिकेशन बांग्रि रेखा किन्ते एप्लिकेशन मकोनो मुलरिया इनके एप्लिकेशन रिमानि परे मालाय रिमानि परेबो बानि एकाउन्ट खुलगरिया रां तानान सिबिन स कालनाव माइरं सिकुरि चलैस मालिया हेड अफिस फोन खायखा आं फोरोंनि स्टाफनि हेड अफिस कक सालायनायनि हिना उला फोन रिसिभ पर्यन्त खालायलिया इनके हेल्थ डिपार्टमेन्टनि साब डिभिजन लेभेलाव हायनो आं एस्टाब्लिशमेन्ट सेक्सनाव कल खायो प्राय समायो कलबो रिसिभ खाया इखो जों रां फैसा करै बोसोरलायसनाय बायके थांनाय कुनु जगाजग खालामैया ओंखाय दा बहायनो आं रां कारिसिमाया ओंखाय आं स्टेटमेन्टआव नाखा स्टेटमेन्ट आमानि स्टेटमेन्ट साबा रां कारि खाथा मंखानायनि अर जे स्टेटमेन्ट नाना थांमानिबो 15 नि सिमी 17,000 आंखे स्टेटमेन्ट 18,000 स्टेटमेन्ट कारि रेखा इनके 18 नि सिमी 19 20 21 न रेडी हिमफोरखौ बाना रां नांनाय हिसाब तामनि साव कारेन नाया इनके आंनि इसके समयसा बोसोर रां नांनाय हिसाब स्टेटमेन्ट कारेन बागे ओइ जे डेट लेभेल संगिदि बदे जागाबो काइसाबो 40 टाका नांनाय हिसाब बर'खौ काइसा सेबो ओंइ दंदो ति तामनि बागे माइके रां सानका अब रां सिनो थांया गान पकेट रां करि आं ताबो ग्रिमे माने कक साना नायलिया उल्टा फुका सावनि समयसानो जों तामनि फुंनिसिमि आसगि तमनि रहनसा ओंखाय आं कुनु समयसा समाधान जमाया कुनु तामनाय বিচারবো ঠিক মাই একাউন্ট লগেরে লাগিয়া সমাধান সিমাই आं कुनु लामा करिखा आं ताला खामानि बाद दंखा इनके ताला खामानि बिसुपेसने आं ताबो डिस्ट्रिक्टनि डीएम बाय हेल्थ डिपार्टमेन्टनि डिस्ट्रिक्टनि सीएमओ चिफ मेडिकल अफिसार फाइके सिमिसि बरं समाधान फाइके आं खुलखिने हे आं खुलखिया हरफान आइ दंखा आं जोंनि जनगण जोंनि एलाका बासिनो कयनो मोसौबो अराव माहिसिमि समयसाया आंबो एलाकानि बरकबा अराव गोबां समयसा नुगो बिनि जेखुनु लोन ना खांखाय नोटिस सारा बिना नोटिसनि एकाउन्ट तानि दिबो बिना नोटिस सारा नरा बेंक एकाउन्ट ब्लक खायतनो ओमफ्राय आनि आमानि गोथां दंफ्र रोगि तुतै आं माहि गोबां समयसा अंखा सायाव एसे खरंनि एकाउन्टनि रां तान जाखो कम हाय गोबां रां तान तानायनाव मासुरो आतन जोंआबो नक थां लोन नानाय रंनारो थाङै सानै आदाय खालाय निजेरा मन्दे मेनेज खालायनाव ताबो गोबां तान जाखो आं बरंनारा सानै गुमान मजा दंनियाबो
गाबोन आं बायदि समाधान खायनिबा आं नाव थांनानै तुबुय खायबो बं गोसो सियानो सिराव मोनखाय बिथांमोननि समाधान मांखां बेसां खुलावनाय हे नों ता कायसा कब दारां नों जे साव नि रां गरै प्रिन्ट खायनाय मेया स्टेटमेन्ट गे ब्रं नार कायसा रोल करै दिबा जेनि एकाउन्ट नि तान्दि ब्रं काबो तो बनि दे एकाउन्ट तामनि बागै खुलो मिया ता नि साइ कौन खुलो गया नि साव गां बायदि रां दै मानायबा 10 টাকা তেই গুরি দं কই খুলা গ্রাম हे ब्रक ता काय ब्रक ता कायसा अथॉरिटी है एतबा ना के ब्रक ता काट खायनि मानाय नि आरा से प्रॉब्लेम नु खाके नंगो कौर साइनाय केना एकाउन्ट तानाय ना दिनै যত যে যে চার্জ সাপাই খা ব কাহান কক সানেস নাইলিয়া কিন্তু আং মাইনো এতদিন গুরিতে অফিস গুরিতে আনি দরি জ করি খা আঙাসে বরং বাই কই তুমি কক সানান বং সলিয়া বরং আনা সানান সুজু সাসিরিয়া অফিস বরং বিসনা বং কক সানান বরং বই কাম খাইনিয়া ফু ইনকা আংখা রাংখা বাই মান সিও বই লোন সুয়াসা আংখা খরচা 24000 37000 57000 আং তো বরং রাং সিরিমি আংখা রাং মাই দাহাই বছর থাংছিনে ओके अमा हाइके कायसा सरकारि मदमा জনগণ গণতন্ত্র ও জনগণনি অসুবিধা খাই কোনো রাইডে থরে গণতন্ত্র জনগণ যেসমে সমাধান খাইনি আবশ্যি রাইডা আমি গণতন্ত্রনি বিসিং আং কোনো ক্ষতিবো খাইয়া আর ক্যামেরাবো দङ সিসি ক্যামেরা আং বিসিং আসগৈ দङ আং নিজেनो পুলিশनो ইনফরমেশন দেবো আং তাবো जरा ডিএম বাই ডিস্ট্রিক্টনি সিএমও চিফ মেডিকেল অফিসার সিনি ডিস্ট্রিক্টনি গুমতিनि आं बरनो हासिं दङ बरक फाइखे खुलांनाय এবং আনার সমাধান খাইমারিनाय ओके बर कि डिस्ट्रिक्ट नि डीएम तै सीएम संबाय कक दे सालायनि केना आबो कुनु खबर दे मान सालाय आं साइमी आंगाने आं दङ आबो बरक रिंनि आंखे साबरिंनाय आबो जारा प्रशासन लेभेल दङ बर वान सेक्शन निन सिनि मुगदरा आनि मुं टारजन कलय आंगारा अमपिनि बरं कामिके दैसान पारा ओके दा आं ता बर ताला खाइ दङनि ता और चिनि प्रशासन लेभेल फायो आनो दम किसिरि दङ नाय बर सरासरि खुलो गया गाने से एक्शन आनाय हिनि सिगिरि ता आंगाम उसी दङ जाया समाधान खालाया ओइ गणतन्त्र हम दम किरमना थिगं जाया समाधान नि बागै क्षमता दंके खलाइ दि डीएम ना रिंदि नांखे मुख्यमंत्री फन बा फाइनाय ताउनि बागै दम किरि थाइबा हम हाइ दम किके जों गणतन्त्र व एसिनि चिकित्सा राज्य व चिनि बरफ तै बिसोर लेङि दं चिनि तै कुनु उपाय सिकरि अब नन डाइरेक्ट वार्निंग रनाके साबो साइदिमा चिनि पीएस नि डिपार्टमेंट और जारा डिउटी खाइ तने बरं वार्निंग ताम नै वार्निंग दे ताला खुलो बे हायाकै नन जों एक्शन नानाय मेनेजार ना फलांनाय नन फेलांनाय हिंसै हायका नन जुदि ताबो पुलिस नायमा थां हायके बा पीएस नि हाबानकनि बिसिंति अबायके हुंकि दुंकि रितमनि अबनति नों किरुइ ओ तालाना खुलनाय जेनि कुनु समाधान मायाव जोंहा किरिनाय जादलांया कारण गणतन्त्र व आम हायफां किरि सलैया आवन बागै किरिया नांखि गुलिफोर थों आं बिचारमाय सारन थांनाय बिसिं